الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي سنة ثانية متوسط، اليوم عندنا نموذج عن مقترح لفرض في الفرنسية للفصل الأول. يلا، كما يقول لك المثل: من جد وجد ومن زرع حصد. باش نتحصلوا على النقطة لازم نتعبوا. يلا نبداو على بركة الله، شوية كوراج. بسم الله. Le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, القبعة الحمراء. Il était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. يعني في يوم من الأيام هناك بنت جميلة وطيبة، كل الناس يحبونها. Tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge. قال لك كامل سكان القرية يعيطوا لها le petit chaperon rouge. Car لأن elle portait toujours un bonnet rouge، يعني تحمل دائما قبعة حمراء que sa grand-mère lui a donné، يعني جدتها هي اللي عطتها لها. Un jour elle rendit visite à sa grand-mère. في يوم ذهبت إلى جدتها qui habitait dans la forêt، التي تسكن في الغابة. Mais sur son chemin، في طريقها elle rencontra un loup، يعني في طريقها التقت بلو. وش اسمه اللو؟ هو الذئب، مفهوم؟ Il s'approcha d'elle. Il ترجع للو، هو اقترب منها et commença à lui parler doucement، يعني اقترب منها وتحدث معها doucement، كما يقولوا بشوية. La petite fille confiante، يعني البنت الصغيرة confiante واثقة. s'avança tout près، يعني اقتربت منه. Alors l'animal l'avala d'un coup، يعني أكلها الحيوان مباشرة، d'un coup في دقيقة واحدة. On chercha chaperon rouge pendant une semaine، يعني بحثنا عن القبعة الحمراء لمدة أسبوع. mais on ne l'a pas trouvé، ما صبناهاش. un chasseur rencontra le loup، يعني الصياد التقى le loup. شو اسمه؟ الذئب يروح لي بين الذئب والثعلب. Il lui ouvrit le ventre et s'en sortit، يعني فتح البطن تاع الذئب et en sortit la pauvre petite fille étourdie، وخرج لطفلة صغيرة دايخة mais bien vivante، يعني على قيد الحياة. Depuis ce jour، من ذلك اليوم le petit chaperon rouge ne parlait jamais au loup، يعني من ذلك اليوم القبعة الحمراء لا تتحدث أبدا مع الذئاب. Conte de Charles Perrault. classe، ديروا capture d'écran على le texte هذا ونبداو. بسم الله. Compréhension de l'écrit.
Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. Ce texte est une bande dessinée, un conte ou un dialogue. هذا التكست une bande dessinée ولا un conte قصة ولا un dialogue اللي هو حوار. وشنو هو؟ un conte. D'accord? Un conte. هذه هي. D'accord? Qui est le personnage principal de cette histoire? Quel est le personnage principal de cette histoire؟ يعني شكون هو الشخصية الرئيسية في هذه القصة؟ شكون هي؟ هو le petit chaperon rouge. هي الشخصية الرئيسية في القصة. Le petit d'accord, le petit chaperon rouge. D'accord? Pourquoi les habitants l'appelaient ainsi؟ يعني لماذا السكان الناس يعيطوا لها ainsi؟ يعني le petit chaperon rouge. نرجعوا للنص. قل لك bon, tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné. لماذا يعيطوا لها كامل الناس ولا السكان ولا الآخر le petit chaperon rouge car elle portait car دو هذه الإجابة car elle portait toujours un bonnet rouge car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère que sa grand-mère lui a donné. D'accord? روحو قال لك réponds par vrai ou faux. Le petit chaperon rouge était un joli petit garçon. Le petit chaperon rouge هو un petit garçon joli. هو طفل ولا بنت. هو طفل petit طفل صغير جولي جميل. لا faux. C'est une fille. Le petit chaperon rouge s'est confié au loup. هل le petit chaperon rouge est وثيقة من الذئب؟ هاي لك هنايا. روحو il s'approcha d'elle et comment à lui parler doucement. La petite fille confiante s'avança tout près. يعني confiante ça veut dire vrai. Le petit chaperon rouge a été avalé par un renard. Le petit chaperon rouge a été avalé par un renard. يعني le petit chaperon rouge أكلت من طرف الثعلب. Non, elle était avalée d'un coup. والراهي avalée par qui? Par le petit. Il s'approcha d'elle. Le loup. Un loup, il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. La petite fille, confiante, s'avança tout près.
Alors, l'animal l'avala. شكون l'animal؟ هو لولو. قالونا على لو renard. صبتوا لو renard هنايا الثعلب. ما صبناش، صبنا لولو. لولو هو اللي كلاها الذئب. دونك فو. فو نكتبوها فو. D'accord? C'est un chasseur qui a sauvé la vie du petit chaperon rouge. يعني قال لك الصياد هو اللي أنقذ حياة le petit chaperon rouge. C'est vrai ou non? Est-ce que le chasseur, un chasseur rencontra le loup. يعني صياد التقى بالذئب. Il lui ouvrit le ventre et en sortit la pauvre petite fille étourdie. يعني دايخة. Mais bien vivante. شكون اللي سلكها؟ شكون اللي انقذ حياتها؟ هو le chasseur. Vrai ou faux? C'est un chasseur qui a sauvé la vie du petit chaperon rouge. Vrai. Très bien. روحوا قال لك relève dans le texte la formule d'ouverture. La formule d'ouverture اللي هي يقول لك بداية القصة. باش بدينا القصة la situation initiale ولا la formule d'ouverture كيفاش قريناها؟ تبدا Elle était une fois. Elle était une fois هي la formule d'ouverture. نكتبوها نكتبو majuscule pardon. Elle était une fois. La liaison, elle était une fois. D'accord? Le synonyme du verbe mangea. مرادف تاع le verbe mangea. أكل. Au quel temps est conjugué le verbe manger? conjugué في le passé simple. Passé simple, نقولو mangea. Je mangea, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. D'accord? Donc, le verbe manger, هنايا وشنو هي؟ أكل. وشنو هي؟ l'animal l'avala. Avala. C'est le verbe avaler. Avala. هنا لقيناها le verbe manger au passé simple. Ça veut dire le verbe اللي نلقاوه le synonyme تاعو لازم نصيبوه في le passé simple. D'accord? لو كان لقيناه في l'imparfait هذا نلقاو هذا في l'imparfait. C'est une condition. D'accord? هذا le verbe الآخر l'infinitif تاعو هو manger. وهذا c'est avaler. D'accord? هذا هو السينونيم تاعو. مفهوم؟ خلاص. روحوا compléter le tableau suivant à partir du texte. Complète le tableau suivant à partir du texte. يعني كومبليتي ونملئوا الجدول اللي راه قدامنا à partir du texte من النص. Cécité. وش معناتها cécité؟ هو complément circonstanciel de temps الوقت. وهذا CCL complément circonstanciel de lieu المكان. و CCM اللي هو الكومبليمون circonstanciel de manière يعني الطريقة وين نبوزيو لا كيستيون comment. كيما cécité de temps هي quand. اللي نطرحو السؤال quand متى. quand. D'accord? عندنا quand. هذه le petit chaperon rouge. قال لك il était une fois هذه كيفاش نقولوا la formule d'ouverture. un jour في يوم un jour هي cécité quand. un jour نكتبوا un jour. D'accord?
CCL اللي هي de lieu complément circonstanciel de lieu يعني المكان نطرحوا السؤال أين وين صرات هذه الحادثة وين صرات un jour elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt التي تسكن في الغابة la forêt ça veut dire وين صرات المكان la forêt d'accord la forêt يعني الغابة d'accord complément circonstanciel de manière يعني الطريقة ونطرحوا السؤال comment يعني كيف d'accord نروحوا للنص تاعنا نقراوه Il était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. Tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné. Un jour, elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt. Mais sur son chemin, elle rencontra un loup. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. À lui parler comment? Doucement. كيفاش كان يهدر معاها؟ بأي طريقة؟ doucement. شغل بشوية. doucement. هذه doucement هي le complément circonstanciel de manière وتجي بعدها يجي قبلها un verbe قبلها يجي verbe باش يجي complément circonstanciel de manière يعني الطريقة اللي كيفاش هدر معاها doucement اوكي شفاو عليها doucement اوكي قال لك mais les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif يعني دير les verbes اللي راهم entre parenthèses à l'imparfait عطانا le petit prince c'est le verbe obéir يعني يطيع à ses parents obéir c'est le verbe du deuxième groupe. La terminaison du deuxième groupe à l'imparfait, il y a deux S, AI, كذا. AIS, AIS, AIT. D'accord? Obéissez. كيما هنا عندنا لو بوتي برانس لو بوتي برانس باش نعوضوه واش من pronom personnel اللي نعوضوه لو بوتي برانس je tu il نعوضوها il d'accord ça veut dire نديرو obéissez تكتبوها هكذا هذه تروح الار نكملها 2s AIT se diriger la petite fille se dirigeait vers la forêt se diriger كيفاش نكتبو la petite fille باش نعوضوها مش واش من البرونون بيرسونيل نعوضها elle diriger c'est un verbe du premier groupe واش نقولو elle se dirigeait elle AIT d'accord ال تاع هذه باسكو لو كان نحوها تولي ديريغي دونك نخلو ال كيما الفيرب مونجي AIT chaque matin le roi sortir c'est le verbe du deuxième groupe كيما هذا كيفاش نقولو
sort, sortez. Sortez. A-I-T. Les villageois, le verbe être heureux. Le roi تولي il. Les villageois تولي على il pluriel parce que les. Le verbe être à l'imparfait était. A-I-E-N-T. D'accord? La huitième question. Dans ce texte, l'auteur explique ou la raconte ou la informe. راه يشرح لنا ولا راه يحكي لنا ولا راه يشرح لنا informe. هي raconte. راه يحكي لنا. قال لك choisis la bonne réponse. C'est la deuxième. Situation d'intégration. قال لك l'école de ton petit frère organise un concours du meilleur conte. يعني المدرسة تاع أخوك الصغير نظم كونكور مسابقة du meilleur conte يعني اللي يحكي لنا قصة جيدة. Ton frère veut y participer يعني أخوك أراد أن يشارك. Il a trouvé un conte dont le début a été effacé. يعني وجد قصة وين le début البداية ممسوحة. Il t'a demandé يعني طلب منك de l'aider. طلب منك مساعدته à écrire باش تكتبوها باش تكتبها. La partie qui manque يعني الجزء اللي ينقص يعني طلب المساعدة الكتابة الجزء اللي ينقص. Rédige le début يعني اكتب بداية de ce conte le début de ce conte en tenant compte de ses caractéristiques. Critères de réussite. Commence par une formule d'ouverture. أي compte نبداوها بلا formule d'ouverture. Indique le personnage principal de cette histoire. Précise le lieu et le temps de cette histoire. Emploie des compléments circonstanciels. Conjuguer tes verbes à l'imparfait de l'indicatif. Propose un titre à cette histoire. Aide-toi du coffre à mon suivant. طاونا un coffre. واش طاونا شغل باش صندوق باش تعاون روحك. طاولك لو نو. حبيت اون في حبيت اون برنس عندك برنسيس عندك روا عندك غان عندك شاتو عندك فوري عندك فيلاج عندك فيس. لي فيرب طالك aimer détester vouloir aller vivre. adjectif عندك belle intelligente méchante pauvre riche jolie. قال لك ابدا لو ديبي تاع القصه تبداها بلا فورمول دوفيرتور. كيفاش قرينا لا فورمول دوفيرتور؟ Il était une fois قرينا la dernière fois la formule d'ouverture. قرينا نبداوها il était une fois ou il y a bien longtemps ولا jadis. فهمتوني؟ un bon vieux temps. نبداو il était une fois. لا غابت لكم شوفوا لا غابت لكم الوضعيه شوفوا كيفاش تتجبدوا من النص. كونوا برك انتيليجون. Il était une fois. هذه هي la formule d'ouverture. نكتب il était une fois. صح. وش قرينا؟ Il était une fois عندنا لا فورمول. ومن بعد واش قرينا من لا فورمول؟ سوا تبداها بلي بيرسوناج ولا تبداها بسي سي ال يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو تاع المكان. حنا حبينا نديرو لي بيرسوناج. Il était une fois شكون حبينا نديرو؟ باردون دوك نشوفو لو تيتر اللي نديروه. حبينا نديرو في عندنا برنسيس عندنا برنس عندنا روا غين شاتو فوري فيلاج. نديرو
princesse. Le titre, ما تنسوش التيتر العنوان. La belle princesse. الأميرة الجميلة. La belle تكتبها كبي ماشي ماجيسكول. La belle princesse. D'accord? La belle princesse. Il était une fois une princesse, une belle هايليك. Belle princesse. Déjà ندنا هذه وهذه. Une belle princesse. يا أخي وين عايشة؟ Une belle princesse qui vivait dans un château. راح نديرو لو lieu. درنا la formule d'ouverture. درنا الشخصيات les personnages. عندنا belle princesse. عندنا l'adjectif هي les belles. دوكا نروحو qui vivait. qui ترجع على la princesse. qui le mode نديروه l'imparfait parce que قال لنا ديروه l'imparfait. Emploie des compléments circonstanciels. Conjugue tes verbes à l'imparfait de l'indicatif. نديرو les verbes à l'indicatif. Qui vivait, vivait. A-I-T ترجع على la princesse elle. Qui vivait dans وين عايشة؟ dans un château. une princesse ولا في la forêt ولا في الفيلاج. عايشة في الشاطو. dans un château مع من عايشة؟ avec pardon avec حبينا نقولو avec عايشة avec sa belle-mère. زوجة أبيها. sa belle-mère ماشي يماها الجميلة. زوجة أبيها. قولوا لها belle-mère. avec sa belle-mère qui est méchante. هي méchante. عندنا l'adjectif méchante شريرة. d'accord? Elle était jalouse d'elle. elle était يعني كانت تغير منها. elle était jalouse d'elle ترجع على la belle princesse. d'accord? ونقطة. هذا ما كان. أنا درنا لي بيرسوناج. درنا la formule d'ouverture. درنا l'adjectif belle ou jalouse. درنا les personnages princesse, belle-mère. درنا les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. avec le verbe vivre, vivez. درنا à l'imparfait. درنا le verbe être conjugué à l'imparfait. درنا CCL المكان في الشاطو. هذه هي نورمالمون. درنا لو تيتر. درنا كامل واش قالونا. داكوغ. جئنا إلى نهاية درسنا فرضنا اليوم وبالتوفيق إن شاء الله. باي باي.